চন্দ্রযান-3 নিয়ে লোকসভায় আলোচনার সময় বিএসপি সাংসদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করেন বাধুরী। তার এই মন্তব্য লোকসভার কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তবে তাতে বিতর্ক থামেনি। এই ঘটনাকে ঘিরে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বিরোধী সাংসদেরা। এই পরিস্থিতিতে দলের সাংসদকে শোকজ করল বিজেপি। আবদ্ধকেয়র মন্তব্যের জন্য কেন তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের পদক্ষেপ করা হবে না সে নিয়ে বিধুরীর কাছ থেকে জবাব চেয়েছেন বিজেপি নেতৃত্ব। मोदी साहब श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बढ़वे, ओए उग्रवादी श्रेय ले रहे हैं। ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज सिट ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बिधुरी जी सर